अभी एक अहम खबर आई है पिशीन से। पिशीन के इलाके खानोजई में धमाका हुआ है और पिशीन में धमाका सियासी जमात के दफ्तर के बाहर हुआ है। अब तक की जो मालूमात आ रही हैं, खानोजई धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की नौयत और नुकसान का तयन किया जा रहा है। पुलिस का बताना है पिशीन के इलाके खानोजई में ये धमाका हुआ है और धमाका सियासी जमात के दफ्तर के बाहर हुआ है। खानोजई धमाके में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि धमाके की नौयत और नुकसान का तयन किया जा रहा है। पिशीन के इलाके खानोजई में अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ है। हम इसकी तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से। अभी फिलहाल ताज़ा तरीन इब्तिदाई मालूमात ये हैं कि धमाका सियासी जमात के दफ्तर के बाहर हुआ है और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। सलमान अशरफ ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। सलमान, इब्तिदाई मालूमात क्या मौसूल हुई आप तक? जी, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान का जिला पिशीन के इलाके खानोजई में एक सियासी जमात के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। इसमें हलाकों किया जा रहा है। अभी जैसे ही वाकया हुआ है उसके बाद जो जिले इंतजामिया है लेवी। ठीक है सलमान, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। इस धमाके में 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर पिशीन से आपको दे रहे हैं। पिशीन का इलाका खानोजई, यहाँ पे धमाका हुआ है और सियासी जमात के दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, 5 अफराद इसमें जाँ भाग हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हैं। धमाके की नौयत और नुकसान का तयन किया जा रहा है। 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। सलमान अशरफ, मजीद क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? जख्मियों से मुतालिक कुछ पता चला है? जी, अभी जो हमारी बात हुई है वहाँ से जो जराए बता रहे हैं, कहना है कि इस धमाके में 5 अफराद जहाँ पे जाँ भाग हुए हैं वहाँ पे 10 जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया है और वहाँ से इन्हें कोयटा रेफर कर दिया जाएगा। अब इलाके को फोर्सेज ने घेरे में किया हुआ है और अभी भी धमाके के बाद वहाँ से जख्मियों को पहुँचाने, हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। जी सलमान, क्या सिक्योरिटी की यहाँ पे सूरत हाल थी? सियासी जमात का दफ्तर है जिसके बाहर ये धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमारी बात हुई है, सियासी जमात के दफ्तर के इंतखाबी दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है। सिक्योरिटी के इंतजाम, क्योंकि वैसे ही आज इलेक्शन से एक रोज कबल है, तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो ओवरऑल तमाम डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि सामान की तफसील का अमल भी जारी था, तकसीम का अमल भी जारी था, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई थी। तो जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इन एरियाज में भी कोई स्पेसिफिक किसी सियासी जमात के दफ्तर पर कोई खास सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए गए थे, ताकि ये तासुर न जाए कि किसी जानिब कोई जानेदारी बरती जा रही है। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से और तहसील के हवाले से जो सिक्योरिटी थी उसके इंतजाम किए गए थे। अच्छा, करीब तरीन अस्पताल कौन से हैं? और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 10 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल? जी, क्योंकि खानोजई तहसील है पिशीन की और मेन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ सहूलियात जो तहसील की निस्बत है वहाँ पे बेहतर है, मुंतकिल किया जा रहा है और उसमें जो बास तशवीशनाक है उन्हें डायरेक्ट कोयटा भी मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि धमाका आपसे कुछ देर कबल हुआ है, बाज़ाब्ता पिक्चर क्लियर नहीं है, फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत भी कई जख्मियों को अगर गाड़ियों में मुंतकिल किया जा रहा है, तो उनकी डेस्टिनेशन अभी तक क्लियर नहीं किया आया। उन्हें पहले पिशीन मुंतकिल करेंगे फिर कोयटा लाएंगे, या जो सूरत हाल नजर आ रही है अपनी मदद आपके तहत लोग कोयटा की तरफ भी जो है उन्हें मुंतकिल कर सकते हैं। जी ठीक है, तो सलमान ये बताइए कि क्या पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का क्या कहना है? इस धमाके की नौयत क्या थी, कुछ अभी पता चल सका है? धमाके की नौयत के हवाले से अभी तक जो है सरकारी जराये की जाने से कोई तस्दीक नहीं हुई, ताहम बास आजाद जराये जो ना इस हवाले से मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई जिम्मेदार या कोई सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई, इसलिए इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। धमाके के वक्त लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। धमाके के नतीजे में अभी भी जो सूरत हाल में नजर आया, तकरीबन 5 से ज्यादा अफराद की जाँ बहक होने की इतलात आ रही हैं। तकरीबन अभी जो इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक 7 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिन्हें वहां से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अतराफ में खड़ी हुई मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि एरिया ओके खुला था, खुला मैदान था।
کے احتساب میں لوگوں کی بڑی تعداد جو موقع موجود نہیں تھے. سلمان، آپ جس طرح بتا رہے ہیں پشین کے علاقے خانوزئی میں دھماکے سے اب 7 افراد ہیں جو کہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور خانوزئی میں دھماکہ انتخابی امیدوار اسفندیار کاکڑ کے دفتر کے باہر ہوا ہے. اس علاقے کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں، پشین کا علاقہ خانوزئی، یہاں پر کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی دفاتر ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کی اپنی انتخابی جاری ہے. انتخابات کے حوالے سے جو ایریاز ہیں وہاں پہ رش دیکھا جا رہا ہے. یہ مختلف یہاں پہ زبان استعمال کی جاتی ہے، دیہات ٹائپ ہے جسے قلعی کہا جاتا ہے. تو خانوزئی کی ایک قلعی تھی جہاں پہ لوگوں کی تعداد موجود تھی اور وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے ابھی دھماکے کی نوعیت سے متعلق مزید تفصیل لینے کی کوشش کریں. سلمان اشرف ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پشین کا علاقہ خانوزئی جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا ہے، 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. 10 افراد ہیں جو کہ زخمی ہیں، جنہیں ابتدائی طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خانوزئی میں دھماکہ انتخابی امیدوار اسفندیار کاکڑ کے دفتر کے باہر. دھماکے کی نوعیت اور سے جتنا نقصان ہوا اس کا تعین کیا جا رہا ہے. نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف ہمیں بتا رہے تھے کہ متعدد گاڑیاں جو یہاں پہ باہر دفتر کے باہر کھڑی تھیں انہیں نقصان پہنچا ہے. پشین کا علاقہ خانوزئی، یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ دھماکہ سیاسی جماعت کے دفتر کے باہر ہوا ہے. خانوزئی دھماکے میں 10 افراد اب تک زخمی ہوئے ہیں، 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. انتہائی افسوسناک واقعہ. دھماکے کی نوعیت اور نقصان کا تعین کیا جا رہا ہے اور یہ بتانا ہے ہمارے نمائندے کا کہ خانوزئی میں دھماکہ انتخابی امیدوار اسفندیار کاکڑ کے دفتر کے باہر ہوا ہے. سلمان اشرف، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو ایک بار پھر تفصیل سے آگاہ کیجیے گا، کون سا علاقہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، کتنے افراد کے جاں بحق ہونے کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے؟ ضلع پشین کے علاقے خانوزئی میں انتخابی امیدوار اسفندیار کاکڑ جو سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں 2008 سے 2013 کی اسمبلی کے، ان کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 10 زخمی بتائے جاتے ہیں. ان کے انتخابی دفتر کے پہ اس وقت کافی رش تھا جب یہ دھماکہ ہوا. دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. بی ڈی ٹیم اور پولیس موقع پہ پہنچے گی، اس کا تعین کرے گی. ابھی تک جو وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق 10 زخمیوں اور جو اس واقعے میں جاں بحق افراد ہیں ان کی میتوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی وہاں سے زخمیوں کو لے کر ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئے ہیں. کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، اس لیے انہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد کوئٹہ منتقل کیا جائے گا اور یہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جائے گی. علاقے کو اس وقت فورسز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. جو دھماکے کا مقام ہے وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لوگ وہاں سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے جو بھی دھماکے کا مقام ہے وہاں سے تفتیش کے حوالے سے شواہد اکٹھے کیے جائیں. سلمان، انتخابی امیدوار اسفندیار کاکڑ کہاں پر تھے جب یہ دھماکہ ہوا ہے؟ جی، دھماکے کے وقت جو ہماری بعض افراد سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی موجودگی یا وہاں موجود ہونے کے حوالے سے ابھی تصدیق یا تردید نہیں کی جا سکتی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور حسر بسر سی سچویشن ہے کیونکہ علاقہ فار فلنگ ایریا ہے. وہاں سے زخمیوں کو اور دھماکے میں جاں بحق افراد کو منتقل کرنا ہاسپٹل وہ فوری طور پر ضروری ہے. اس لیے ریسکیو کا عملہ اور جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے یہ تمام کام میں مصروف عمل ہیں تاکہ جلد سے جلد زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے.